जहाँ भी हो आज रमाकांत को दर्शन करबार सुजोग मिलला। मुई विजयपुर अमृतधारा नर्सिंग होम रे अच्छे आ मुझे जिते बेले भी ड्यूटी सारी करी आसी 8:30 बजे तो मुई मोबाइल रे आ तांकर लागी स्पेशली गोटे टीवी टे घिनी आइछे सब बेले तांकर दंड नृत्य देखसी आ हमर ढुलिया मामू के सब बेले भल लागसी। तो आमे तांकर माध्यम रे बहुत जिनिस भक्ति लाइन रो सिखि पारुछु। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर अनुष्ठान के। चाहा आज्ञा कहले हेटा खाली किचन रमाकांत राधा सर्वप्रथम अनुष्ठान समस्त कलाकार मानक नमस्कार। तार संगे आमर यूट्यूबर भाई मान को विशेष धन्यवाद जहा द्वारा आपणक दंड नृत्य देखिबा को सुजोग मिलुछि। आज आपणक देखिबार सुजोग पाइली। प्रश्न प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास काहे की हैला चाहिए 13 वर्ष किंबा 15 वर्ष भी हेतिते सही 14 वर्षर अर्थ बुझाई देबे। आगो ई कथाटा सरी जाऊ ननिलो तो काना हिछि 14 वर्षर कथा राम सीता काजे कहा के रांधी कर देथिले एका पारे रामायण कथा बुझे गया। इटा गंगा जमुनार कथा सरी जाऊ तो गंगा जदि अपवित्र है केन स्नान करबे भगवान विष्णु नारायण वैकुंठ रे सुईथि आ भगवान विष्णु सुईला चित्र फोटो तुमे देखिथिबो। तो भगवान कर नखरु गुटे गंगा बाहरिसी गो से गंगा के कहसन स्वर्ग गंगा। सेही स्वर्ग गंगा रे जेकर गंगा जमुना सरस्वती रजवती हेला समय स्नान करिथिले आ देह को पवित्र करिथिले। बुझि पारु छ इटा होछि से पुराण र कथा यहां दे बुझे कर कहबा। तो रामचंद्र के काहे जे 14 वर्ष वनवास हला चाहिथिले 13 किंबा 15 वर्ष भी हे पारिथिता। आ सीता जिते बेले स्वयंवर करी करी से जाइथिले अयोध्या नगर कहा के पहला रांधी के देथिले गो हे सुनो सुजने देई मन हे सुनो सुजने मोर देई मन पुराण हो मुई तो कहूची पुराणर विधान हो सुनो सुजने देई मन पुराण हो मुई तो कहूची पुराणर। शिवधनु भांगी देख प्रभु देख नारायण जनक दुल्हनी जानकी कले से ही वरण सुजन हो सुन सुजन देई मन पुराण हो कहूची पुराणर। प्रभु रामचंद्र शिवधनु भांगी थिले। शिवधनुटा सर्वप्रथम केन नथिला जानिछ इंद्र राजा पाखे थिला। इंद्र राजा रे सेते शक्ति नै थई शिवधनु के रखबार तार साहस नै थई। तो इंद्र राजा मर्त्यपुर रे देवराजन को देथिले। सेही देवराज जनक राजा को देथिले। जनक राजा घरे जते बेले शिवधनु थाए शिवधनु के कहार उठाबार शक्ति नै थई केवल जड़े लोक उठे पारुथिले।
সেটা হচ্ছেন মা সীতা हाँ আমি যেতবে টুকেল লোক ঘর দুয়ার সফা করমু কিনি বেলে সীতা মাতা সফা কলা সময় সে ধনুকে উঠাবে ডেবরি হাতে हाँ সে জায়গায় সফা করবে हाँ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ रखी दो ଜନକ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ हाँ ଇ ଧନୁକେ ତ କେହି ଉଠେଇ ନି ପାରବାର हाँ କେବଳ ମୋର ଝିଅ ସୀତା ଏକା ଉଠେଇ ପାରୁଛି हाँ हाँ ଯେନ୍ ବୀର ଯଦି ସୀତାଙ୍କର ଏତକି ଶକ୍ତି ଥିବା थिबा ଶିବ ଧନୁକେ ଉଠେଇ କରି ଭାଙ୍ଗି ପାରବା हाँ ବେଲେ ମୋର ଝିଅ ଜାନକୀ ତାକୁ ବିବାହ କରବା देमी गो ଆଜି ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଥିଲେ हाँ ହଜାର ହଜାର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗବା ପାଇଁ हाँ କାହାର ହସ୍ତରେ ବି ଶିବ ଧନୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି हाँ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ भांगले ମା ସୀତା ବିବାହ କଲେ हाँ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଯାଇଛନ୍ जाइछन ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାପା ମୁଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ପଚାରିବି हाँ हाँ ମୁଇଁ ପହିଲା କାହାକେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଲେ କେ ଖାଇବା ବେ हाय गो ତ ଜନକ ରାଜା ମୁଇଁ ତ ଆମ ଘର ସବୁ ଠାରୁ ଗର୍ବ ସର୍ବଠାରୁ ଦେଲି ମେନ୍ ଲୋକ ମୁଁ ତମର ଶ୍ୱଶୁର ନାଇଁ ବାପା ମୁଇଁ ତମକୁ ରାନ୍ଧି କରି ନେଇ ଦିଏ କେନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ତୋର ଶାଶୁ ମା ମାନେ ଅଛ ତାକୁ ଦେ हाँ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଶାଶୁ ମାକେ ବି ନେଇ ଦିଏ हम्म, ଆଚ୍ଛା ତୋର ଦିଅର ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ମନକେ ହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଦିଅର ମାନଙ୍କୁ ଦେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଦେ ହେଲେ ଏକ କାମ କର ଆମର ଏ ଗାଁର ଯେତେ କୁକୁର ମାନେ ଅଛ सबके ढाई कर दी दे ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତୋର ଇଚ୍ଛା କହ ତୁ କାହାକେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଲେ हाँ, हाँ। ଖାଇବେ ବେଲେ ତ ଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ हाय गो ତାକୁ ଡକା ଯାଉ ଆଉ ତାକେ ହିଁ ମୁଁ ପହିଲା ରାନ୍ଧି କରିଦେବି हाँ हाँ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ के गो ଆଗ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖ ସେହି ରାବଣ ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଦେଖ ଜନମ ଜାଣ ଆଗ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖ ସେହି ରାବଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସୁଜନ ଆରେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଗୀତା ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ କର ଶ୍ରବଣ ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମହାଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଚାରି ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲା ଦିନେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଇକରି ବର ମାଗବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ରାବଣ କହିଲା ଯେ ତମେ ଯେତେ ଚାରି ବେଦ ପାଠ ପଢିଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାରି ବେଦ ମତେ ଦରକାର ଆଉ ରାବଣ ବି ବ୍ରହ୍ମାର ନାତି ରାବଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ପୁଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷି ପୁଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷି ଆଉ ପୁଲ୍ୟସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ हाँ हाँ ବେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ହଉଛି ରାବଣ हाय गो ଠିକ ଅଛି ତୁଇ ତ ତପସ୍ୟା କଲୁ ଯା ଚାରି ବେଦ ପାଠ ନେଇଯା हाँ हाँ ତ ତାପରେ ଆସିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପାଲ हाय गो ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ମାଗବି ବୋଲି କରି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ हाँ हाँ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ମାଗଲେ ବେଲେ ସରକାର କିନି ସ୍ୱର୍ଗର ସରକାର ଇନ୍ଦ୍ର हाय ଆମର ଯେନ୍ତା କଲିଯୁଗ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ हाँ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯିବା ବୋଲେ ତ ସାରା ଦୁନିଆକେ ରଖି ନେ ଦିଏ हाय गो ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ हाँ हाँ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କିମ୍ବା ଜିଭରେ ବସା କର हाँ ଯେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଜାଗାରେ ନିଦ୍ରାସନ ମାଗବା मागले गो ତ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତା ଜିଭରେ ବସି ଦେଇଛନ୍ हाँ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଜାଗାରେ ସେ ନିଦ୍ରାସନ ମାଗଲା हाँ ସେଥିଲାଗି 6 ମାସ ହେଲେ ଥରେ ଉଠବା ଖାଇବା ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଦେବା ତାପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ବିଭୀଷଣର ପାଳି ବିଭୀଷଣ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏକା ମାରି କେତେ ଏକା ମାରି ଭକ୍ତ ସେବା ଖାଲି କରିବେ ଠିକ ଅଛି ରାବଣ ଚାରି ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲା ରାବଣ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେ କିଏ ଡାକିଯିବେ ନାରଦ ମହର୍ଷିକେ ପଠାଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯାଇଛ ରାବଣ ପାସକେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବାବୁ ରାବଣ তোর পাখরে গোটে মুই সন্দেশ আনিছে हाँ আচ্ছা কারণ কহ প্রভু हाय गो তো সীতা মাতা হচ্ছেন স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিণী हाँ हाँ সে ইচ্ছা করেছেন যে এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কি যে তাকে রান্ধি করে দেলে সে খাইবা हाय তমকু আমি নিমন্ত্রণ করিছু জীবকে ব্রাহ্মণ বেশরে हाँ রাবণ তিনটা প্রকৃতি কিনি সকাল পাইলে রাবণ পূজা হোম করবা কারণ ব্রাহ্মণ হয়ে করি মধ্যাহ্নরে
राजा शासन करवा राजा हे करी हाँ आ राती हेले सुरापान करवा राक्षस हे ए मा संध्या बेला टिके टिके नहीं पीले नींद भी नहीं पड़े तो रावण हेला तीनटा प्रकृति हाँ हाँ तो रावण को हाँ ठीक अच्छे मुझे जीवी किंतु गुटे शर्त रे जीवी महर्षि काई शर्त कह जदि सीता जदि लक्ष्मी हन है ग बोले मुई गुटे मुठा धान देवी हाँ धान के संगे संग बुनी पकाबे है संगे संग काटी पकाबे हाँ संगे संग मोड़े पकाबे से धान के चाउल करबे हाँ आउ सेटा के जदि रांधी कर देबे बोले मुई खाएबी नहेले मुई नहीं जाए नहीं जाए तेबे जानबे जे सीता गुटे लक्ष्मी है हाँ हाँ नारद शुणी कर काबा ही गले संगे संग गुटे एक सेटा भी 4 घंटा भितरे संगे संग धान के बुनी कर काटी कर मोड़े कर चाउल करी कर रांधी कर देले रावण खाएबा एटा गुटे काना शर्त रखले सीता के फोन कर रावण हेलो मा सीता रावण ने बोले अंतन तक কথা পৌঁছে যে डिमांड करू छी रावण ডিমান্ড করছে 4 লাখ नहीं बोले गोटे हां हां সেটা করে পারবো हां ओके ठीक अच्छे डाकिया ना तो सीतांकर आदेश मानिकर पुणी थरे नारद महर्षि रावण को डाकी कर नेछन अयोध्या हाँ, हाँ। रावण चल गो रावण गुटे मुठा धान देला है ग धान देला सत कथा आज्ञा तो धान र कथा पचरे थिले हाँ तो धान देला सत कथा किंतु सेटा किया धान अछि सेटा पुराण तो उल्लेख नै लखवा किबा अन्य केन पुराण लिखि भी थिबे नीतिबा किंतु क्या धान दिथिला जे सेटा मैं नै जाने अरे कलकती दाना के क्या सेटा मैं नै पढ़बार ले तो कल धान र कथा इने पढ़िथिला किंतु से स्टोरी कथा मैं तुमको कहि दछन हाँ तो धान संगे संग गुटे मुठा देला रावण है ग से धान के बुनी पकाले हाँ सीता माता है संगे संगे धान हेई भी गला है गला काटी पकाले मोड़े पकाले चाउल करी पकाले ताको खीरी बने के रावण के देले रावण खाएला आउ अल्लाह खणिया से आइला समय गोटे कथा कहला माँ सीता तुम्हें तो लक्ष्मी बोली कर मैं जान ली संगे संग ई कर्म केवल लक्ष्मी माँ ही करी पार दे दूसरा लोग रहते के बागो मुई तो तुम घर के खाएबा पाई आसी छे तुम्हें मोर घर के केबे जीव हाँ हाँ किनी ना समझा को खाली यदि रात की जीवन का हम और छान तो जाते हाँ तो समदीर भात तो उधार नहीं रखा हाय ग। आम घर भी तुम्हें जीवा के पड़वा हाँ हाँ तो रावण के माँ सीता कहले तुम्हें आज जनता ब्राह्मण बेसरे मोर घर के आसी हाय ग। ठीक सेंता ब्राह्मण बेसरे मते जदी आनी आसबो हाँ। नियति भाबरे तुमर घर के जीवी जीवी ग रावण चाहिए राक्षस वेश धारण कर सीता के चोरी कर दिला हाँ, हाँ। माँ सीता को कथा देथिला बकर रावण ब्राह्मण वेश धारण करी सीता को अनवा पाई जाई छी जाय छन इटा होची सही कथा हाँ ननिलो तापरे आ गुटे केन कथा थिला के नानु राव 14 वर्ष कथा 14 वर्ष काहे जे प्रभु रामचंद्र के वनवास हाँ हाँ आगो अनाद आगो तुम्हें को तपस्या दे करी दिला तो अरे तू अंते चाहेला सुनो सुनो देई मन रामायण रस कथा कर हे तोर श्रवण सुजन हो सुनो सुजने देई मन पुराण हो तो कहूची पुराणर रावणଙ୍କର पुओ हेले सबुठार बड़ पुओ होचे इंद्रजित हाँ हाँ मेघनाथ है ग मेघनाथ दिन ब्रह्मा को तपस्या कर वर मागला हाँ मते अमर वर दियो मुई कहार हस्तर मृत्यु नहीं है नहीं हो ब्रह्मा हो कि शिव हो कहा के अमर वर आज पर्यंत नहीं देबा हाँ किंतु तोके अमर वर संगे वर के मत दियो बेले है ग तो काहे वर कह हाँ जे जदी 14 वर्ष खाई नथिबा है 14 वर्ष सोई नथिबा हाँ 14 वर्ष ता स्त्री संगे संपर्क रखि है नथिबा ग सेंता लोकर हस्तर मोर मृत्यु हेबा है बा बुझलो हाँ तो एंता बर पाइले तो मैं अमर हेजबी किए 14 वर्ष नहीं खाई कर रहबा नहीं सुई कर रहबा हाँ रामचंद्र जणे को सिना 14 वर्ष वनवास हेतिला है ग राम संगे लक्ष्मण काय करी गले क्या कर गले लक्ष्मण होचे श्रेष्ठ नागंकर अवतार स्वयं महादेवंकर अवतार तो लक्ष्मण 14 वर्ष अनिद्रा रहितिले हाँ हाँ निद्या को त्याज्या कर तांको स्त्री उर्मिला देवी को देथिले देथिले ग 14 वर्ष किछि खाई नहीं 14 वर्ष तांको स्त्री संगे संपर्क नहीं रखी हाँ हाँ हे मेघनाद इंद्रजित के मारबा पाई ही 14 वर्ष लक्ष्मण किछि खाई नहीं पी नहीं कि सुई नहीं है तो ग तेणु करी करी 14 वर्ष रामचंद्र के वनवास है हाँ, हाँ। 13 वर्ष भी हेतिता है ग 12 वर्ष भी हेतिता 15 15 वर्ष भी वर्ष भी हेतिता আর গোটে কথা বি পুতা हम्म বইলে সত্য যুগরে চারি পাদ ধর্ম থিলা त्रेतया जुगरे तीन पाद তিনি পাদ
द्वापर जुगरे दुई पाद कली जुगे गोटे एक पाद सत्य जुगरे 16 वर्ष वनवास कार्यक्रम थिला त्रेतयारे 14 वर्ष वनवास कार्य थिला द्वापर रे 12 वर्ष वनवास थिला कली जुगे 10 वर्ष 10 वर्ष जदी गोटे पिला जदी पले गला बेले ने आला बेले तार खजे जो जदी नि मिलला बेले टीवी बसे देबाटे तेणु करी करी प्रभु रामचंद्र को असुर को विनाश करबा पई 14 वर्ष वनवास हेतु अरे ही परिचय पुराण विधान गीता रामायण रस कथा कर आ जहा जानी तीनी मुही सभारे देली कही आ जहा जानी तीनी मुही सभारे देली कही सुजन हो सुजन देई मन पुराण हो तो कहूची पुराण समय अनेक हेलान आज तो आमे 9 बजार आरंभ करथिले सब कथा हेतिता आज तो 12 बजी थिला नरकाण हेबा चलो घर के जमा चलो हिमा करंजा पतरम कोला चा मुडानी गाई खाई कोला रामा बाजी सागा थाकुना राधा कृष्ण नीला अरे बहेरा देवे आसुबे श्री कृष्ण पिला बहेरा सुशांत एंटरप्राइज कोटापाल 20 टंका प्रदान करिछन श्री राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांकर मंगल करंतु बोला आनंद कबार यहाँ दे तो मुझे न इटा आइले कहम प्रश्न पढ़ी दी के रजवती नारी सह कले सह बास पुरुषों को लगी थाए केउ केउ दोष चलो हाँ रजवती नारी संग यदि सहवास कले किन दोष लागसी पुरुष मन को किन पाप लागसी जे बुझे कर कहम कुंज घर रे हां हां नहीं न जैसे समय है आइले कहमे बहुत बड़ लंबा स्टोरी है तो आइले कहमे रख या दे मुई YouTube रे छाडी छ ना ई कथा मते नहीं जानला बरी कने कह लेखा है छी मुई निहाती भावरे कहमे मनर कबाट हे मनर कबाट होय गो मनर कबाट हि मनर कबाट देइछे खुली मा मोर मन राजा हमर विकास बाबू हमर बेड़ा लाजू छे टोपी नहीं ये मनर कबाट होय गो मनर कबाट मनर कबाट होय गो मनर कबाट मनर कबाट देइछे खुली मा मोर मन राजा मोनी दादा तरनाथ मोनी दादा मोर तरनाथ मोर मन राजा देवरी देलिया मुई देखु सपनो आए देखो मोर परण धर
ଇ ମୁড়ି ସେ ମୁড়ି जो से पिला के कहब सबकर लगे धन संपत्ति थीसी धन जन यौवन न रहे चिरे दिन से पिला जदि मते भल पाएसन पिला गुटे कथा कहब तुमर माई घरे हाँ चारिटा दिगरे 16टा ताला देथिबे दुई दुईटा जगवाल 8टा जगवाल मते जगी कर रहबे से पिला जदि केनोटे सिगरेट पी लागो ନେ ପିଇବେ ସେ କରୁଛି ବିଚାରା गुटे चाबी न मोर घर के खुलबे ताला के खुलबे तो आसबे जा ई कथा से पिला के कह आज खूब कथा कहिति आज समय नै न जो से पिला के डाकबो सकाल पापते कहि दबो ଚାଲ ଗो नहीं बोलसन क्या उपे आरो ନେ ବୋଇଲେ ମା ତ ଯାଇଥିଲେ ବି ଭଲ ଥିଲା जेई भी तिले रे मोकरो औसत कथा नहीं कहबा मा हागो जेई रहती मके हे पिला के पसंद केन सिने बेला जेई तिले रे मोकरो तार घर আছে द्वार আছে जमीन আছে বাড়ি আছে खेत আছে খোলা আছে জিও तार क्या पइल के देखि देले तार जर्सी क्या हमर ए बुम्बा बुम्बा मां बड़बड़ गाय छै हां 12 लीटर 13 लीटर दउ छ 12 टीन 13 टीन 12 टीन 13 टीन गोरस दउ छ ताकर क्या मन कर घरा के दगोली ए बुम्बा बुम्बा गोरस गादबो मोही खाबो दही पीबो गोर से हो जबो मुई देखो घाटी हो छी दही का दल दल उतार मोही खा मोर मन उठा तार सुके पी दबार मुल 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 हंसी दउती बजे तार सुके रस बाहर मोल हसुचा खाली खाली गोर के खुली बोलबो नहीं नहीं जा नहीं जा एटा मन दरकार नहीं ना ई माई दुती का बइले जाउची मुही आर मोर बोला से अनि मानिलो नाही तुमर सतु कांता हलाने ले जिमी बोलतिले आगो सिक्र आगो सुनी राधिका न देले उत्तरम उत्तर गुटे बे दबार खाती आर गला बटे तते मारू हा पर गो खिचिबे बुढ़ा हुणारो एंता कर किराही कर मरी जीव मुई तो भगवान के कीड़ा उठो हो बोलछी पिला छने हला जी ए मके देना घर वाला करती तीनटा मनुष करथिनी ते भी पिला छने हला के नारे कोले टमाटर सब पला लेनो चिंता नहीं से मोर दियर मने जो ये भगवान के मैं स्मरणा कनी हे भगवान प्रभु पिला छ तो नहीं हेलु ओके कीड़ा उठियो होबे जे कीरा हवा जे माबू दे बहबा है कीरा सुसु मंदिर फटा पड़ी दिबा नहीं बोले भी तो सुगबुगो थिबा भीतरे ए भीतरे अच्छा ने बोले आर के क्या पे जे मातर जैतिले इमाई दुती का बोइला जाउची मुही अरे मो बोल हस्योनी मानिलो नहीं आरो हे सुई राधिका नो देले उतरो आर गोला बाटे तते मारू रे करमा खिचिबा बुढ़ा हुणा आरो ए दुती पर बेच कृष्ण पासर जे
কি চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি তুলসী নাইলে বাস চহটিব কি এতে সজ কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাইকি কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাইকি কি চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি তুলসী নাইলে বাস চহটিব কি এতে সজ কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাইকি কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাইকি মনে তিলা যেবে যেতে চরধা কাইকি ছাড়িল আতি গোপরে রাধা মনে তিলা যেবে যেতে চরধা কাইকি ছাড়িল আতি গোপরে রাধা দেহ পাতলুগা পিঁধি মুঠারে চন্দ্রিকা বাঁধি দেহ পাতলুগা পিঁধি মুঠারে চন্দ্রিকা বাঁধি বাঁচি বাট চাহ কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাইকি কালিয়া মনে পড়ে রাধা মাইকি আগই দুটি পরবে কৃষ্ণ পাচর যে আহা দেখিণ যশোদা সুত আগ পচারন্তি সহি গো কি বইলে রাই সজনী গো বুঝাই কহব হয় কি ধুতি সজনী মোর মাই কা বইলে ধন কথা কেড়ে বড় ওসার হয়ে গেছে জানছো কাণ হই যাইছি গো নে কানে বলছি তোমার মাই ঘর যে তিনি যে পিলা নিষ্পত্তি নেই বলে কেতে মার পিট কলে আর কেতে মতে গালি মার দেলে আর কইছন যে নথিব সূর্য নথিব চন্দ্র শুকি যাইতিব সপ্ত সাগর সেই সময়রে আসিবে সে চক্রধর বলে আর কহিলে তা বলি? মানে জনে অছন আর তুমি জো বই মতে জিবালাই কহি সখা তাহলে মাই ঘরকে নিজে জিবার পড়বা নিজে ଯିବାର ପଡବା আহা দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জিবি রাধা পাস দুতিকা চলিলে নিজ চদন মোর কানু নিজ চদন কুঞ্জ দ্বারে বিজে নারায়ণ তাহলে সখা মাই ঘরে তালানি খুলনি উঠন নে উঠন নে উঠন আহা দুতিকা মুখর শুনিল সে যে ব্রজমোহন কুঞ্জ দ্বারে যাই মিলিলে চাবি মালা ঘেনিল পুরুবতী গকু দেখন্তি ছন্তি অনন্ত দেব সুদ
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁଞ୍ଚିରେ ଫିଟାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ आहा पश्चिम दिगକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତି ଅଛଇ आदि धर्म चक्र कुंचीरे फिटाइले माधई उत्तर दिगକୁ देखंती जमदृग छई कालडाड़ चक्र कुंचीरे फिटाइले श्रीहरि माई गो आगो राधानी पूर्व गला पश्चिम गला उत्तर गला सखा बोला दक्षिण दिगे मोर माई अच्छा आहा दक्षिण दिग को देखंती छंती भैरवी काली धरशाला चक्र कुंची रे फिटाइले माधई अविश्वास थिले देखो गो 46 पटल गीत अवधूत लेखिले एथु नाही न भूल चारिटा पश्चिम रे चारिटा उत्तर चारिटा एवं दक्षिण रे चारिटा चार चौके हला बाबू 16 वर्तमान राधा अछन किन कुंज रे विलास कुंज रे विजय मुहि राधा मोहन अर्क जोग प्रीति सगरे सस साधक जानो आद्यबार माने केन बार बाबू पुराण मतरे आद्यबार माने कहयासी रविवार दिन कृष्ण विलास कुंजरे प्रवेश हेले वाणिज्य करण कारिणी बेला महेंद्र घेनी महेंद्र घेनी आगोष्ट सखी संगे सुई पड़ी छ मोर राधामानी माय गो सुबास लुलत खटंती ललिता सजनी नृत्य लावने करती श्रृंग देवी रंगिनी आगो एणु करी गमाई गमाई नियमते हीन नीलांबर गो लेखे गीते माई गो राधा माई सखा विजय कले से ही परम ब्रह्म प्रभु नारायण आहा बोली कुदान आगिले प्रभु जेते बेले अशेष भुवन लटी गला पाद तले 84 काठी गंगा लोचे पाद पड़ी दरंडी गंगा न पाइला लड़ी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुवा सर्वांगे हरिचंदनम सरलित कंठे सुमुक्तावली
গোপ স্ত্রী পরিবেষ্টিত অত্যে শ্রী গোপাল চূড়ামণি রাধামাই বিদু বদনী চন্দ্র বদনী ধীরামণি রাধে গজ দন্ত পলঙ্করু গো নিদ্রা খণ্ডন কর গো কিশোরী ওহরে কে সে ডাকুছ বাবু গো মো নাম ধরি গো বাবু মো নাম ধরি আগো মো নাম কুঞ্জ বিহারী গো মাই মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কে বাবু গো শিশু ক সারি পিলা গো শিশু ক সারি আগো মো নাম ঘন শ্যাম গো মাই মো নাম শ্যাম ঘন আগো মো নাম শ্যাম ঘন ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো যখজিয় স্বর্গ ভুবন যখজিয় স্বর্গ ভুবন গো বাবু যখজিয় স্বর্গ ভুবন আগো মো নাম কলা ভমর গো মাই মো নাম কলা ভমর আগো তো পুষ্প চুম্বিবাকু আসিছি তো পুরা গো মাই মো নাম কলা ভমর আরে ফেরি যারে ফুল রসিয়া মোর কলা ভ্রমর হে নগর মোর কলা ভ্রমর ই ফুলকে দেখি নুভে মরুছু মার নেই লাগে ডর ফেরি যারে ফুল রসিয়া কলা ভ্রমর নগর কলা ভ্রমর ফেরি যারে ফুল রসিয়া কলা ভ্রমর নগর কলা ভ্রমর আগো ফুলকে দেখি তুমে মরছু মানে লাগে ডরা ফুলকে দেখি তুমে মরছু মানে লাগে ডরা
পুতা मुझे बहुत बोलक नहीं से को যা দেখি রে विवाह करो बाबू गो हाँ हाँ इमा तुम किन्नु आछे तुम नागा टिके कहत को मुई गो हां गो मुई आसीछे गोपपुरु गपपुर आछो এ মা বাবু এইছে গোপপুর আর মুই আইছে আমগর হে যে আমার পিকআপ গাড়ি রইছে बाबू गो हाँ हाँ गपपुर आसपाट आछो जे गपपुर त हमर लोग बाग छन को सते गो हाँ, হ্যাঁ তেলে তো तुम চিনা कहा घर आछो तुम मां बापा ना टिके कहत मोर माँ बापा ना हां हां मोर बापा ना कहले वसुदेव बसी थिबो তার বাবা না কইলে বসু দেব গো আর মোর বাবা না কইনি বলে ডাইরেক্ট ঠিয়া হবো आगो बाबू हाँ हाँ तुमर मान ना कहना गो मोर माँ ना हाँ गो मोर माँ ना कहले देव की काना देमु गो এ মা বাবুর মান না কইলে দেব কি আর মোর মান না কইনি বলে ভিতর কে টিকে নেব नहीं तोर मान ना टिके अलगा ही गला তাহলে অপোজিট কিনি গো ए बाबू हाँ हाँ तमर बापा ना बसु देबो तमर मान ना देबो की होई होई ले तुमर ना कहना गो मोर ना गो हाँ गो मोर ना कहले कृष्ण चंद्र चंद्र ওরে বেড়ি বাবু না কইলে কৃষ্ণ চন্দ্র আর মোর না কইমি বলে 14 15 পুরা ফিটিং तोर ना भी बतरे बतर और मुई मोर मामू घर के इच्छा गो की मां तमर मामू के जे गो मोर मामू के तुम्हें नहीं जानी मोर मामू ना कहले चंद्रसेना ए मां हे बुढ़ा के अच्छे ताल কে হেলা যে ए बुढ़ा तो पर दिन राती चिपचा भी कर मोला गो এ মা পোর দিনে যদি মরি গলা বলে আমি ঝির দিনে দেখি করে ছরে বেড়ি যাত্রাতে যে ভেট এবার বলে করে খেটিছো ए बाबू हाँ हाँ तमर प्रकृति कृष्ण चंद्र আছে তো होए होए তাহলে মোর বউ কে ডাক দেছি গো डाक दिया डाक दिया ए बहू আগো কোন আসো তোমার ভঞ্জা আসি ছন দেখি আসো মুই জানিଥିଲି ল তোমার সিবা কিছু নাই পূজা পেট চালিছে ইলা বংশী পুকারে মুখ করে খাড়ি দিয়ে এ কোন তুমি কোন কৃষ্ণ বাড়ি এ তোমার ভঞ্জা আসি ছন করে কেন বলছ তোমার বন্ধা বলছে কে ভঞ্জা হ্যাঁ তো কেন বন যা সে গোপপুরের কৃষ্ণ চন্দ্র কলিয়া কানু সে বন যা হ্যাঁ হ্যাঁ আসি ছন সতে কেন হয় গো তোমার ঘরে বি কিরা পতঙ্গা হি তুইছে না গো হয় কি কলাকান হয় কি রাধা মাই তুমি কাড়া সমিয়া দিন কিছু নাই জানো গো सोनिया दी পালে ঠুং হয় গো মামু ঘর के भंजा जेते बेले भी आसले এড়ে বর যাত্রা চালিছে রে মামু ঘর কে বাড়া সমিয়া দেখি করে মুই যেতে বেলে সুবিধা হলা এতে বেলে পলে হিমা কাহুয়া শিবে মো দুঃখ নাসিবে গো শীত দুঃখী ধন বনমালী माली আর ত্রেতয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো गो জীবন সিমতি কাহু আসিবে মোর দুঃখ নাসিবে গো দুঃখী ধন বনমালী শিবা কাহু আসিবে মোর দুঃখ নাসিবে গো দুঃখী ধন বনমালী আজ গরু ভেট নাই গো জীবন সে মতে ভুলি नहीं बोली गो আগত্রে তয় আজ গরু ভেট মোর নাই গো জীবন সে মতে
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବାର ତୋଇରା ପାଦ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବାର ତୋଇରା ପାଦ ଆଗ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କି ପୁଣ୍ୟ କଳା ଯେ ପାଇଲା ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ বুঝাই কহেব দেবকীর সুত বিপিন করে অর্দলি বিপিন করে অর্দলি যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবেন সে মতে হই কি রাধা মাই তুমি পরে সেই ত্রেতয়া যুগর রামচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সেই রামচন্দ্র মুই থিলি সীতা আহা আজি শিবধনু ভাঙ্গি করে তুমি মতে বিবাহ হয় হয় তুমি সেই রাম হ্যাঁ মুই সেই রাম মতে বিশ্বাস নি লাগবারি পিলা সেই রাম বলি মতে বি নি লাগবারি হাতে বিশ্বাস নি লাগবা নাই মুই এনগো তোমার ভঞ্জা নাই গো পিলা মোর ভঞ্জা ছুয়াটে ইহাদে রঙ্গি রঙ্গি খেলুথিবে তাঙ্কর মার কোଳରେ ଶୋଇଥିବେ ଆମ ଘରକେ ଏତେ ରାତି କାहे କରି ଆସିବେ এ মা পিলা ছুয়া থিবাটা থিলা পুতা পিলা কে বরাবর কাম হচ্ছে মুই আইডিয়া বতান মোর যে পিসার এরিয়া সার পটা সার মারা মারি দেন যে পিলা তো পুরা পড়ি আলা না গো মতে ছুয়াটে বলুছন সখা একে তুমি জান হেলো না মতে ছুয়াটে বলবু নাই মতে সুর বাবু বলবু নাই মতে ছোটে বলবু নাই গো মাই কলা কন্হেই গো গপর রসিয়া মুই গো মাই রসিয়া মুই রসিয়া মুই গো মাই রসিয়া মুই মতে ছোটে বলবু নাই মতে সুরু বাবু বলবু নাই মতে ছোটা বলবু নাই গো মাই কলা কন্হেই গো গপ রসিয়া মুই গো মাই রসিয়া মুই মাই গো আগো শুনো মাই দিনা গুটে কে ফটা থিনি মঠিয়া গুটে গো ফটা থিনি মঠিয়া গুটে মাই গো দিনে যেতে বেলে কংস ডରରେ গোপপুরনু ধন সেই মথুরা কটককু দহি হান্ডি বিকবা লাগি যাইছিল এ ললিতা এ বিশাখা এ ইন্দু রেখা বলি যেতে বেলে যাউଥିଲା ধন মুই গুলের বাড়ি ধরিকি কাଣା করছিলি গো তোমার সে মাঠিয়া কে ফটি থিনি এটা এটা ভাল কাম করো যে এতে লোক লগে কহুছে তোমাকে লাজ নাই লাগে আর কাଣା করছিলি জানিছ কাই করছিস আগ পানি বর্ষুথিলা কেতনি কেতে গো আগ পর্বতটা কি থিনি গো চিনি আঙুটে চিনি আঙ্গুলি তোমার টেকে দিল দেবরাজ ইন্দ্র দিনে বিবাদ করেছিলে মো সহিত 7 রাতি 7 দিন লগাণ বর্ষা কলে সেই গিরি গোবর্ধন পর্বত টেকিগিরি গোপপুর বাসীଙ୍କୁ তুমি ବି তো লুকিছিল মুই বিথিলি না মুই তোমাকে রক্ষা করিଥିଲି আর মতে ছুয়াটা বলছ মতে ছুয়াটে বলবু নাই মতে সুরু বাবু বলবু নাই মতে রিচে বাবু বলবু নাই গো মাই কলা কন্হেই গো গপ রসিয়া মুই গো মাই রসিয়া মুই আই গো
कहला जे से गिरी गोवर्धन के मुई टेकी हाँ चिनी आंगुठे मुई टेकी हाँ हाँ जाहार पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा तपस्या करि नहीं पाइले तपस्या करनी पाए जाहार पाद पद्म के जोगी जोगी कोटि कोटि ऋषि मुनि माने तपस्या माने नहीं पाइले नहीं हो, हो। पाइले। से काना गोवर्धन के टेकबे गोवर्धन किए थिला गोवर्धन किए थिला किए से गोवर्धन होई गो माई हां Who is that तुम भी तो Govardhana? लिखिथिले हे भगवान ब्रह्मा बोलवा लोग विष्णुकर पाद के नहीं पाइले हाँ गोवर्धन किए थिला पूर्व जन्म रे जे स्वयं नारायण जे कर गोवर्धन के टेकी कर रखी थिले हाय हे गोवर्धन कथा ठीक मते कह गोवर्धन कथा हां हां तापरे देखमे कम से कम गो माई बंधु को बसाई आसना ठेंगा मारती नाके काने अतिथि देवो भव भंजा आइले बोले घर के टिके नहीं थी तो पाइन गड़े दे थी तो टिके दहिलो बणी दे थी तो तापर चुमा चटा के करे होए गो आ के तबा मुई के एकलाई छ कि म तो डोरा में बोलु छ मोर संग मोर सखा में ना आसी के किए आसी देख सुदामा सुबाला चारू मधुमंगल गोवर्धन आर इलकना हाडू इटा पाडू समस्त आई छ अरे हे अगला डाटा हे गुटे अगली गले जेई कथा कहले घर के नब तो प्रश्न सुनी कहूछि उत्तर मई गो कर श्रवण कर श्रवण एहा गोवर्धन पूर्व जन्म कहानी गो कर श्रवण कर श्रवण त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण शपथ सिंधु को करिले बंधन त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण सेतु बंध से करिले बंधन तही श्रेष्ठ भक्त हनुमान सगरी गो कर श्रवण कर श्रवण तुम दुटा पाखे नहीं माई गो त्रेतया जुगरे जेते बेले धन मुई थिली राम तुमे थिल सीता मुई सीता पितृ सत्य पाळबा पई रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले बोले पंचवटी वनरे जेते बेले वासस्थान करिथिली सही दशानन रावण तुमको हरण करि नै गले गो धन हरण କରି ନେଲେ ଆର ଗୁଣନ ଯୋଗ ବିଯୋଗ नहीं चोरी कर मते नहीं चोरी करे करि नै गले सखा रावण तो प्रभु बानर दल सहित मित्रता करि काना करथिले सेतु बंध निर्माणता करूथिले तो समस्ते एड़े पत्थर निकरे सेतु बंध बांधुछन हनुमान विचार कले एड़े पत्थर ती जदी सेतु बंध निर्माण करमा अनेक गुडे समय व्यतीत हेबा अच्छा मु जासी बड़ पर्वतटे आनमी सेतु बंध निर्माण कार्यटा सरी जिबा भाई हनुमान रा विचार आगो खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बहियाणी पवन रबला हे रखी देले रामंक चरण सजनी गो कर श्रवण देखी हनुमान दुख मन माई गो कर श्रवण तू चाल जीबू
ଚାଲି ଯିବି ମଶାଣୀକୁ ମୋର କଣ୍ଟାର କୋକେଇରେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥିବ ପୁଣି ଦେଖା ହବାର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବାର ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବା ଲାଗି ହନୁମାନ ଖୈନିକ ପର୍ବତକୁ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ আচ্ছা 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 আচ্ছা। ହନୁମାନ ନେଇ ଆସୁ ଆସୁ କି ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣଟା ସରିଗଲା ଗୋଥର ଓହୋ ହନୁମାନ ପର୍ବତକୁ ଆଣିବାର ଆଗରୁ ଏକା ସେତୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣଟା ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଖେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ବତଟା ମୁଇଁ କାଣା କରମି ଏଟା ତ ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିନି ପାରିଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନେଇ କର ଇ ପର୍ବତକୁ ନେଇକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ଥାପନ କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତା ନା ହେଇଯିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଟେକିଥିମି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିମି ବୋଲି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିନା ସେ ପର୍ବତ କାମ ନେଇଦେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଟେକିକରି ସେଥି ଲାଗି ମାନେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲା ଖୈନିକ ପର୍ବତ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ ପୁରାଣର କଥା କହିଲେ ଏଟା ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ହେଲା ଅବିଶ୍ୱାସ ଯାଇଣ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ପୃଷ୍ଠଚାରୀ ସହଚୌବନ ମାଇବ କର ଶ୍ରବଣ ରସାନନ୍ଦ କରିଛି ରଚନ ମାଇବ କର ଶ୍ରବଣ ହେଲା ତ ଯେ ମୁଇ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମି ମତେ ଯେ ପଚରାମି ଗো ମାଇ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଉଠି ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ ମୁଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି ଆଉ 10 ମିନିଟ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ 10 ମିନିଟ ମା ଭଉଣୀ ଦାଦା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ আর 10 মিনিট বসন নারী শিক্ষা শুনবে আর ঘর ঘরকে পলাবে বাসি উষা খাই করে সেই আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই পচারিবি প্রশ্ন দেব বুঝাই আগো রজবতী স্ত্রী সঙ্গে কলে সহবাস সহবাস কেউ লাগি থাকে দশ গো মাই সভা মধ্যে দিও কহি সমস্তଙ୍କୁ অনুরোধ এটা আইলা বেলে একা পছরে থিবে আমার দাদা ভাই মা ভৌণী মানে এটা হচ্ছে নারী শিক্ষা কথা রজবতী স্ত্রী সঙ্গে কলে সহবাস পুরুষকু লাগি থাকে কেউ কেউ দোষ হরিবংশর প্রমাণ দেবা বুঝে করি কহবা আর শুনো শুনো সুজ্ঞা জনম দেই করি মনহ সাধু জন
आज्ञा जहा पुराण रे जे प्रमाण सुन सुन सुख्य जन कई करी मन हो साधु जन जहा पुराण रे जे प्रमाण जहा पुराण रे जे प्रमाण नारी जदि रजवती हितिबा आउ पुरुष संगे जदि सहवास कले किन किन दोष लागिति से जानिछन किन किन दस लाख आगो प्रथम दिवसे नारी कले सहवास आगो ब्रह्म हत्या दोष लागि त्रय साधु संत आगो द्वितीय दिवसे नारी कले सहवास आगो बाल हत्या दोष लागि त्रय संत कथा कर हे श्रवण हो साधु जन जहा पुराण रे जे प्रमाण नारी जदि ऋतुस्राव करबे हाय ग बेले 7 दिन पर्यंत बारण करबार कथा नारी जाति किंतु आजि काली कथारे गुटे कथा अछि काय बोली ग मां के मार सास के धर हाय ग भेव संगे प्रीति कर तमे करू तो मा तमर भेव संगे बेले पुराण के बुझलो बनी मां के मार बेले हमर खराब मनटा जिन बाहर से हाय ग से मनटा के मारी दे सास के धर बेले शास्त्र के धरी कर चाले दुई पादा के चली पाए भाइब संगे प्रीति कर बेले समस्त को ठारे हम भाव रखी करी प्रिय समस्त को विरति करी करी कली जुग मोह माया मिछ लोभ दुनिया रो हम मुक्ति हेबा नारी मनकर 7 दिन बारण करबार जदि 7 दिन बारण नै करि परछन पुरुष माने जदि प्रथम दिन रे जदि सहवास करबे ब्रह्म हत्या दोष लागि ब्रह्म हत्या दोष द्वितीय दिन रे जदि सहवास करबे ताको बाल हत्या दोष लागि थाए ग आगो तृतीय दिवसे नारी कोने सहवास आगो मोह हत्या लागि थाए सुनो साधु संत आगो चतुर्थ दिवसे नारी कोने सहवास मातृहरण दोष जे लागि थाए संत आर पुराण रो कथा एत कर हे श्रवण हे साधु जन हरिवंश पुराण रे जन रही अछि तारि प्रमाण दिवस रे यदि नारी सहवास करबे तांको गो हत्या दोष लागि थाए चतुर्थ दिवस रे यदि नारी सहवास करबे तांको मातृहरण दोष लागि ग तो 4 नंबर दिनटा पले एबे पंचम दिन षष्ठ दिन आगो पंचम दिन रे नारी करे सहवास आगो जेते पुण्य करिथिले होई जाय हास पंचम दिन रे नारी करे सहवास जेते पुण्य अर्जिथिले होई जाय हास पुराण रो कथा एत कर हे श्रवण हो साधु जन जहा पुराण रे जे प्रमाण जहा पुराण रे जे प्रमाण नारी माननकु पुरुछिन रजवती ही गई गुटे पुरुष जदि सहवास करबे बोले तांको जेते पुण्य फल अर्जी थिले मध्ये से पुण्य फल ह्रास होई जे आगो षष्ठम दिन रे नारी करे सहवास करे सहवास
ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଆଗ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ନାରୀ କରେ ସହବାସ ନାନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର ହେ ଶ୍ରବଣ ସାଧୁ ଜନ ଯାହା ପୁରାଣରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ପୁରାଣରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦିନରେ ନାରୀ କରେ ସହବାସ ପୁରୁଷକୁ ନାନା ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ସାଧୁ ଷଷ୍ଠମ ଦିବସ ଆଉ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ବୋଲେ ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୋଟେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହେଇପାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଗ ସପ୍ତମ ଦିବସେ ନାରୀ କଲେ ସୁଧ ସ୍ନାନ ଆଗ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ନାରୀ କଲେ ସୁଧ ସ୍ନାନ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ଏଟା ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ସାଧୁ ଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ दिलेश्वर बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु बोल आनंद एकबार हरि हरि बोलो दुख जाई सुख प्राप्त हो बोल आनंद एकबार हरि बोलो सप्तम दिवस 7 दिन जेते बेले नारी को पुरी जीवा सुध स्नान जीवन नोटा दियो हम नुआ खो आज्ञा भागु छन्ना हम नुआ खो आज्ञा भागु छन्ना सप्तम दिवस रे नारी जदी सुध स्नान करी कर घर के फेरी थाए आ पुरुष मन पारे संग संपर्क रखले सेटा पुण्य फल मिसे आ 6 दिनटा महा पाप प्रथम रे ब्रह्म हत्या द्वितीय रे बाल हत्या तृतीय रे गो हत्या चतुर्थ रे मातृहरण दोष पंचम रे जेते पुण्य अर्धी थिले सब ह्रास हे जिबा षष्ठम रे नाना रोग रे पीड़ित हेबा आ सप्तम दिनटा शुभति हरिवंश पुराण रे प्रमाण आज्ञा पचरे थिले सेते लाई कहि देली आ ए बिला घर के आइबो जे माइगो ये मोर मामू तो आज नहीं आज तुमर माई घर नहीं नो से न दबो हां मोर मामू जेनी खासन से न दबो मत मोर बाटगड़ी मामू दिखा मोर दादा बाटगड़ी दी हे आमर तुमर निनिर दादा हां से जेन हमें गुटे पुसी चुकिनी हाय ग डॉगी हां हे थाली रे पिला के दमा डॉगी नहीं ये शेरू मोरी सारी छी आहा सुनी राधिका होइले मौन आहा मदन आरत्य नंदन नंदन राधा बाट माइले लाट हिटिला अर्गना खंजा शहीद श्याम भीतर उठराई बोली बेनी बुझा तुम नारायण नारायण जाई पलंक पर बसिले नारायण दीवानी 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 तुई तो मोर प्रेम दीवानी 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 तुई तो मोर प्रेम दीवानी ही तोर लागी धनम माली रे जे मांकर दुख जाई सुख प्राप्त हो बोलो आनंद कवार हरि बोल हे दीवानी रे दीवानी सजनी रे सजनी मोर गेल हे गुमानी इसारा गोपपुरर पिराटुके
कहुछन मते तोर दीवानी पहला बरस माते धम लुकी लुकी देखुदिलु दूसरा बरस हारे धन फूल करी हंसुदेलु तीसरा बरस भल पाए सुगली कहलु मते सजनी दीवानी 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 मुई तो तोहर दीवानी तोहर लागी धन माली रे मुई तो बदना नहीं गली हे दीवानी रे दीवानी सजनी रे सजनी मर गेल हे घुमनी तारा गोप पूरा पीला टुके कहुछन मते तो दीवानी तोहर लागी धन माली रे मुई तो बदना नहीं गली हे दीवानी 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 तुई तो मोर प्रेम दीवानी पीछे तो देखो ई बाटे घाटे कत चर्चा हेलानो तो ना धरिबते सले हुरिया डलेनो हे ला 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 रू 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 ततिला पानी के हो के गैलेक्सी के निया ए मोर बड़ी दुनिया इता जानी ता पिया पहला बरस मोते देखी लुकी लुकी देखुदिलु दूसरा बरस हारे धन मूल करी हंसुदेलु तीसरा बरस भल पास बोली कहलु मते सजनी दीवानी 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 टुकुडुम 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 धन माली रे मुई तो बदना नहीं गली हे दीवानी 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 तुई तो मोर प्रेम दीवानी 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 तुई तो मोर प्रेम दीवानी ए ला 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 रू 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 ला 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 रू 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 बोल श्री राधा कृष्ण की जय। शिव पार्वती की जय। जय मां दक्षिण काली की जय। ग्रामर सर्प देवा देवी की जय। कमिटी को छत्र आड़ी को रखि तंतु एक बार हरि बोल এই গ্রামবাসীঙ্কর মধ্য মঙ্গল হোয়ে হরি বল। সর্বারিষ্ট শান্তি হোয়ে হরি বল। জয় মা পাটনেশ্বরী কি জয়। জয় মা বিন্ধ্যবাসিনী কি জয়। জয় মা সুরেশ্বরী কি জয়। জয় মা মা সরস্বতী की जय। जय मां वृंदावन की जय। अपना अपना गुरु गोविंद की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम
ନ ଗୁଟେ